Sir, akala ko ba may magpapayong sa akin dito, sir? Sir, aso na yung pinakiusap ko sa'yo, sir? Sir, aso na yung pinakiusap ko sa'yo, sir? Sir! Sir! Sir. Yan. Lili pa rin yan. Mamaya na pag makakita. Bag. Sige. Dito ka sa unahan. Wait lang. Sumama ka pala. Doon na pa. Ito, yung ito lang inaano ko eh. Yan. Kasi yung init eh. Ay, gumagawa ka ito, mas matangan ka pa. O dito ah. Kami nang angas niya na. Ako nandito sa wine camera. Ay pala yung pampitik. Diyan mo lang sa gitna. Ay yung pampitik kahapon? Hmm. Diyan ako yan. May anak. Gano'n ka abot yung zoom yan? Kaso magano ako. Matilak lang yung kamay ko. Fresh uy. Tangin na. Master ah. Huwag daw kayo magmumura ah. Yan. I-ano niya, 2 kapag medyo malayo, tapos 1 kapag Walang no-react. Ay, gago sa... Sir Marag. mga nyo! Hey, sir! Sir! Sir, pitikay nyo. Ay, gago. Uy, huwag kayo magmumura dyan ah! Sabi na sa'yo. Di ba tataas ang brightness na ito? Carl! Liwanag. Huwag kayo magmumura dyan! Yan. Good morning mga idol. Good morning mga idol. Ngayong araw mga idol. Tinatanga yung... Tatangayin niya. Official ka daw next year. Yan. Narinig mo sa inyo. Sa lahat. Hard push! Ayaw. Good one. Ato. Balik na, Carl. Balik na. Ay, position niya. Balik Carl. Balik Carl. Wake up, guys! Ay na, Mark. Ay, dahi ka. Naku, Kanil. Good reset. Carl. Push, Carl. Walang pressure. Good. Carl. Kailangan ka rito sa wing. Wala natin na Carl. Yung payo, ang init. Sumabit. Reset, pare. Tingnan mo.
Fuck, man. Good. Carl, kunin mo yung space! Wait pa, Carl. Carl, kunin mo dito, Carl. Ito, Carl. Kunin mo to, malaki to. Push siya, walang pressure. Push. Okay, go. Tara, Carl. Ayos na. Okay lang. Balik na agad. Balik na. Puta. Okay lang, Carl. Say na, Carl. Pressure mo. Nel, pressure, Nel. Play on. Good one. Play! Carl, position mo, Carl. Nel, space, Nel. Space. Pwede kay Bidal. Good one, pare. Sayang. Minumin pa to. Pasensya na guys, pinapagmumura kami kasi yung payong, visit. Shoutout sa 10,000 viewers, mga idol. Uy, hindi daw ma-post yan siya kasi mura kayo ng mura. Hindi yan. Ayun, Nel. Nice one, Nel. Carl. Check mo position mo, Carl, ha. Sa'yo, Mark. Walang ano. Sa'yo, Carl. Good one. Tara, Mark. Wala pressure, Mark. Kaya mo, Mark. Good one. Good. Cross. Nice try. Nakapasok ba siya? Sino? Init naman, di ba yung karmahin dito? Ang init. Kanina sa cellphone yung gamit? Yun na. Sa'yo, Nel. Good one, Nel. Nice try. Sa'yo, Carl. Wow. Nice one, Carl. So, nice. Carl, balik na, Carl. Roger. Midfield, check mo yun, oh. Carl. Ito, Carl, oh. Ito. Carl. Tignan mo lagi ito tatakbo, ha. Franz, dalawa ron. Ayun na, isa pa, oh. Ready, Carl. Ayun na. Sige, press. Huwag na dali sa side, Nel. Okay lang, Nel. Nice try. Ay. Silong din siya. Inat na. Nakatinga ako dito ka. Pwede talaga yun pag naka-short. Sir, offside, sir. Ay, wala. Good one. Ayun na, Mark. Good one. Ay, pressure, Mark. Good one. Sainal! Sayang. Good one. Shot, Mike! Carl! Support, Carl! Balik kay Carl, pre! Carl. Say! Good one, Say! Naku ko, sayang! Uy, tabi ka, sayang! Shopee.
Usig ko nga mo to. Tapos dyan ka sa likod. Ako na nag-a-adjust, ang init, gagi. Saan yung bola? Good one, Prox. Carl. Ito Carl na, number 3 oh. Keeper. Carl. Space Carl oh. Carl, kunin mo to Carl oh. Wide Carl. Carl, kunin mo to Carl. Space Carl. Nice one, Neil. Ay, ka. Okay lang. Nice try. Carl, sa number 3 yan, Carl ah. Ayun na. Ente. Gawin sa rin pa yung... Bumato ka, no? Sa banda sa'yo. Bato siya, balik sa kanya eh. Carl. Check mo to lagi oh. Hima ka. Good ball. Sainal! Ay, sayang. Yun, wala naman yun. Ayun na yung init. Ano oras na ba? Puti ka alas 12. Carl. Good one. Nel, control Nel ha. Nice one. Tara Nel, dali mo Nel. Kaya mo Nel. Ay, di pa winahan to. Nice. Ano ba yan, Roger? Uy, ganda! Putik sayang. Pero naman laban ng payong na to. Putik na payong na to. Sirayo, patay mo na nga. Disloate na oh. Init eh. May nang chok. Parang di ka naman sa initan. Hindi talaga. Initan ka pa niyon, Jasmine. Ano ka na nga? Balot ka na nga. Ano ba? Sigudan? Sayang pare. Patay na itong visit na to. Ganda. Lalim ng touch. Kaya sayang, ganda sana. Sam na yan, visit na yan. Hindi daw kasi nanood si Chloe eh. Ha? Dito kasi nanood. Uy. Sakit sa balat. Mark!
likod Jack. Hindi ko muna nakakarang. Puro ayaw po nandito. Lobat yung mga phone nila. Kay Franz hindi. Ay, Ilang percent kay akin? Franz? May binigay ka ba sa akin? Ilang percent kay ay Franz? wala pala, nakikita dyan pala. 16 yung huling hawak ko yan. 16? Kay Darwin. Wala sa akin. Akaya pa na rin mas Darwin. Init ah. Carl! Check mo to lagi oh. Mark! Pre, check mo pre. Communicate mo pre yung mga nila. Mga pwesto nila. Dugyot naman na ito. Ano, Sai? Check mo yung mga position nila, Sai. Shy. Butok na yan. Patay mo na nga yan. Ba, pero yung shot? Ay, Patay na nga yan. Yung hindi isa. foul pare. Wow! Boss, pitik boss. Kaya na ulit. Ang second team na. Sige. Ay, bola. Carl! Corner. Ayun na pare. Sa'yo Carl! Ay, ikaw Carl. Balik! Carl, left side. Doon si Paroko. Pero kayo na. Nice one, Carl. Check in pre. Bang! Bang! Ba't gusto nila lagi sa gilid pinupunta yung bola? Dribble sila eh. Pwede na. Bawal ba sila sa gitna magaganyan? Hindi, delikado kasi. Nasaan bimbo mo, Choy? Ha? Bakit?
At sa bata ko. Nagpapatatlong manok daw si Ma'am Judy. Right now. Sakto pala eh. Sakto pala dating ko eh. May manok. Oh, yan. Wala ba yung payong? Nandito kasi sa taas yung ano natin eh. Nakakaw eh. Upal ah. Tara mo daw siya. Tara mo daw daw. Ay no, si ano, si Franz daw. Si Bandoy. Focus muna kayo dyan, hoy! Si Matt. Wala si ano? Si Angelo. Pag pumasok sa Angelo. Nice one, Mark! Nil! Ano Nil, pagod na? Kapakin ko sarili mo eh. Uy kuya, wala akong piti kuya. Bahala ka dyan kuya. Say! Hindi nakangiti. Bakit ako? Labas na yan, nakakita. Low skipping. Bakit ako? Low skipping, low skipping. Ngipin yung kita eh. Lagi na low skipping. Sa'yo Nilo! Communicate! Nice one. Sige ba ako? Pre, kalma lang kasi pre, oy! Hoy, gising nga! Gising! 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 Saan ba na ito? Hindi, ano? Walang zoom yan. Ito yan, ano, pang... Roger, kaya mo ba? Kaya mo? Ayos kayo pasa! Yan may sayan, Mike. Labas oh. Ay, girl, bilis girl, bilis girl! Check mo si Bidala, check mo si Bidala. Nil! Back pass! Back na! Good one. Sa'yo na, sa'yo na. Bilis ba yung Parox? Si ano, kasi nabibebe ni Parox, si ano? Pasa! Yung pinsan niya, ano? Good one. Tata! Sino ba yun? Sino ba yun? Just yung picture nyo? Maris! Ayun, si Maris, bebe niya. Say, kalma lang, Say! Say, kalma lang, Say! Ayun na naman si Vidal. Messi na naman, oh. Vidal! Kalma ka lang! Si Matt, communicate mo sa sila! Wait ka. Wait ka lang. Oh, Matt, oh! Hala. Hala, nakapost. Switch! 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 Hey, Vance! Makita!
Sagad mo yung space, Carl. Carl, takbo, Carl. Sige, diretso na, Sai. Pinito, pare. Sai! Ay, sapa. Go, go! Tumalbog. Ba si Jonel, tsaka sa ano? Sa'yo, Plans. Good one. Ay! Good boy! Bigger yan. Bang! Uy! Yari. Naano siya sa ulo, si Frank. Nauluan siya. Baldog. Kita sa video yun, mga kawasa. May highlights ka na, Plans. Baldog. Yellow card. Uy, lumili pa rin. Ito lang. Baldog siya eh. Frank, may highlight ka na! May highlights na. Goal yan. Uy, ka naman lang ah. Wala ka pa sa kaliwa. Oy, ayusin mo! Ay! Kahit kailan ka talaga! Okay lang yun, mas may picture niya. Sir, kapon pa yan, sir! Ipalit sila mo pero... Kapagod pala maganda. Boom! Wow! Dalawa pa kayo dyan ah. Kitang-kita talaga. Sinandit sa taas eh. Mga doon, makapag-celebrate na. Ako ka Cyrus ka. Okay, pare. Sino papasok? Si Shan? Sino kasama niya? Sino yung 12? Ah, si Shan lang. Sige po, thank you po. Sir, smile ka muna dito, sir. Hi.
Buti ba yun? Alam ko sa 11 na side lang yun ah. Jen, pwede ba yun direct? 11? Alam ko sa 11 lang yun kasi... Kaya nga alam ko 7 lang eh. Kaya ano, balik mo muna! Switch siya, coming! Wag, dala. Dala, Jen. Arbol! Labas na. Arbol! Vas! Good one! Ah! Follow up! Diba? Milyavers! Gun! Fight gun! Butigan ka nun, Kosa! Pag nag-goal niya yun, anong nangyari? Masin ba? Ha? Grabe naman. Kahit team mo yan? On goal. Ah, okay. Junel! Inline! Inline, Jen! Inline! Simat! Fidel! Switch! Ito mahina nila eh. Fidel! Fight tayo, fight! Let's go to the right. High pass kayo! High pass! Good boy. Just sana. Dala Jen! Jen, wide! Ayos na! Diba, huwag bitawan dal! Lay! Tao! Tatay niyo. Good one. Other side! Ito, kay Janel. Nanulak. Sino nulak? Sinil. Gano'n nga. Ay, sorry. Gano'n pa yung...
15? Ayun din. Sir, cut mo na lang to. Tagal naman. Nagpapayong talaga. Ano ba yan? Elementary coaches po, kung nandiyan na po kayo mga sa patient's table. Elementary Bad coaches. sa Claudia. Tama dyan! Tama dyan! Tama dyan! Tama dyan! Good one! Dyan! Balik dyan! Milaves! Milaves! Sir! Hingi kayo! Hingi kayo! Binabuy time ba nila? Oo. Back! Good one, girl. Good one, girl. Halo si Wheeler. Uy. Dahil na napunta ng bola, wala akong kukuha. Ay, may score kayo. Ano ba naman itong mga oot na to? Pwede lang i-ganon yung ball. Ba't kasi ang baba na nilangkad? Diyan, back mo na dyan, back mo na lang. Safe mo na, safe. Ikot mo, Jeff, ikot mo, Jeff. Ikot mo muna. Balik mo kay Vidal. Ay, pinigit. Makinig ka, Jeff! Roger, makinig ka, sabi ko kay Vidal. Paikot nyo muna. Huwag kayo magpadali, makaka-score din kayo eh. Okay na, huwag nyo na ano yan. Okay na, okay na. Ano daw, hey Mark? Manmark. Ah, okay. Save Vance, save Vance. Good one, Vance. Payong. Ganun, ganun. Good one, El. Good one. Nice side. Back. Mark. Sa'yo, Jen! Junel! Pakita, Junel! Pakita, Junel! Tula, Junel, sa'yo! Kalma, kalma, kalma! 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 What's up, ano? Ang intense ng laban. Sa tingin mo, makaka-score sila? Baka mag-penalty yan eh. Parang match lang kasi sila eh, no? Frustrated kasi pag ayaw ano eh. Ito kasi tayo eh. Kikil din. Gigil eh.
Kaya kanya-kanya sila tingnan mo. Junel, sa'yo yan. Junel. Good. Ah! Last touch ni Franz eh. Si Marvin kasi na ganun. Sorry. Kaya mo ako. Water break daw. Team Sir Marvin muna. Go, sir. Stop. Ay? Sino to? 5. Mandaras. Susan. Ay, hindi naman ako pinapasok eh. Sir, pero ano si... Good one, Matt. Bali! Yeah! Push! 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 Wide! Wide! Good one, Nel! Di ko na video. Uy, lagot ka. Ako, kailangan ba nila ng time? Marami ng time. Ano mo kami tayo? I mean, kailangan ba nilang... Parang, ba, ayaw nila mag-buy time? Or mag-buy time? Hindi pa sila nag-buy time dyan. Kasi naghahabol ng score eh. Mamaya pa yung mag-buy time pag naka-score sila. Kaso ayaw pang miss ko na itong mga to eh. So, kailangan makuha agad yung bola kapag... Oo, pa. Corner. Uy, ganyan sila nakascore eh. Tutok mo. First call. 110-meter hurdle, secondary boys. 110-meter hurdle, secondary boys. Dito na po muna dito para magpalista. First call. 100-meter hurdle, secondary boys. Nice one. Dito! Hey! 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 Dito naman to. Hey! Dito mapit dito sa highlights. Dito oh! Sinagol. Tama, daw. Okay, tatawagin ko po kayo ulit ay Sabi na sila ni... 110-meter hurdle, secondary boys. Kapasok na yan. Magbabay tayo na nila. Elementary boys. Go, team! Mahaba pa yung oras. Hindi pumasok. Si Darwin. Pinapaano siguro nila yung oras. Tuloy pa oras yan, kaya ganyan. Hindi. Tubay tayo na lang nila. Sunscreen, nilalagay. Asan si Angelo? Direct na naman. Ano? Alam ko pang 7 na side lang yan eh. Nice one, Matt. 1, 2, 3, 4. Wait. Hey, Milyaves, kalma! Kalma, Milyaves! Kalma! Huwag niyo kunin pa, okay?
Ilang oras na ba? 46 na. So, 50 lang yun, di ba? Nadagdagan yan kasi may nag-water break. Pwede mga 50 ko pa. Ay, papasok na sa rush. Elementary boys, 100-meter hurdles. Wow. Ayun na, nangafafa na si Vidal. Nangafafa na si Vidal. Arara? Nakahafas na yun. Kapit. Hurdles, elementary boys. Ang nagparisa lang po dito ay Central Go District team! at South District. Calling the attention of North District and East District. Balprisaa 2, elementary boys, and Balprisaa 1, elementary boys. Nahalangan siya, oh. Ano ba? Sandwich. Si Justin. Justin in. Si Mark? Justin Pamulagan. Wala. Ako may magnum na ito. East District po, meron po kayong entry. Asan po ang ibang player? South, okay na. And Balprisaa 1, elementary boys, Balprisaa 1. Corner. Good one! Ah! Hey! Lapit! Lapit! Hey! Rush! Dito! Hey! Lapit! Lapit! So Romeo, Picture! so Mark, and we need your help. And we all know that you will lend your hands to help us here. Thank you so much. And of course, one of the most helpful in her elementary days up to this Ay na magdayo Yung ka. video mo, be! Nabidyoan mo ba kanina? Ayan. Yung na-goal? Yung first goal hindi. Patay ka. Uy! Go, shot! Isa pa. Bidal! Isa pa! Isa pa. Isa pa! Ito mo. Ay. Penalty, Thomas. 1-1. First call. Okay na, huwag na malisi. Secondary girls, 100-meter hurdles.
Kaya ni Justin yan. First call. Kaya ni Justin yan, temo. Secondary girls, 100-meter hurdles. First call. Elementary girls, Bidal, wag naman si Bidal. 100-meter hurdles. First call. Elementary girls, 100-meter hurdles. Kaya ni Justin yan. Kaya niyan, kaya niyan. Sa weight niya yan, sa weight niya yan. From high school. Sa may weight niya yan. Sa weight niya yan. Ah. Goodbye, goodbye. Okay lang, Darwin, okay lang, okay lang. Okay lang, okay lang. Bawi na lang, bawi na lang, bawi na lang. Okay lang yun. Isa lang yan, dalawa tayo. Ay, wag na kayo manisip, bawi na lang. Bawi na lang, bawi. Okay, Vash, huwag mo bitawan, Vash. Nice try. Kuha. Sige mo, sakit sila makuha mo. Balik. Nice one. Kalma. Switch side. Switch. Marky tayo mo doon. Kapito na yan, maya. Bilis eh. Shush. Ayan na. Metal shot. Ay! Bili ka bagong pa sa Shopee! First, hindi kaya masakit mo. Hilo lang, boom, katawan na. Oh, walang ginawa. Tama, Dar. Walang ginawa sa'yo. Walang ginawa sa'yo. Okay, tama mo ito mo! Tapos mo na! Nanood na lang isa, higa ka lang dyan. Sleep well. Itira natin na nagtutulog. Dito lang po kayo sa side ng official table. Susundin po kayo ng ating game official. Huwag po kayo maalis dyan dahil second Per play. nasa waiting area na po. Yung final call na po. Out nyo na lang, malayo. Salamat po. Atras pa, tanga. Tuloy, di ba tuloy running time pa rin yan? Pipito na yan, maya-maya ah. Pipito na yan, maya-maya. Rep! Bakit? Abot ka ba dito? 3 minutes. Pipito na yan, maya-maya. Ituan mo. Iba na sa labas ka. Anong nangyari? Hindi naman siya na ano kanina eh. Ano ba nangyari? Baka nag-cams. Nin. Bunga nyo naman mga pare ko. Ang nangyari, Adrian? Water muna. Kaya nga nakatapat. Girls, punta kayo. Secondary Ayun kayo na. na. Tapat natin sa kanya. Yan. Punta kayo dito Sleep kayo well. sa Alde.
Di ba hindi naman siya na ano kanina? Baka nag-cramps. Ano ata yung kamay eh. Yung braso eh. Baka naipit. Ano ba? Ipito na yan, maya-maya. Tagal naman. Si Angelo! Angelo! Ako, Jess. Wala ako, Jess. Lapit-lapit mo sa akin. Ay, meron ako. Oo, wag ka lalabas. Papa! Meron ako. Ang galing. Meron pa. Si Darwin wala, ang lapit niya eh. Lumayo ka daw. Layo ka na, Bilin. Layo ka na, Bilin. Sama na. Layo na. Pang mahiday mo din. Sama na. Jess, pitigan mo ako. Mamaya. Pitikin kita. Ano, fair play nyo na. Fair play. Yeah, kanina pa nakagayan. May oras ako, anong oras na? Kung sa inyo bola, labas nyo na lang. Ilabas nyo dito. Wala, lapit sa good. 103 nakahiga na siya, 107 na. Lakasan mo na lang yung sipa dito. Wag mo na, palata. Mga 1 o'clock nakahiga na siya. Baka kahit dun lang ah. Kahit dun yan. Ilang minutes na lang, pipitin na yan. Naka-stop yan. Hindi. 57. Ano yun, mga 102 nakahiga na siya. Lumayo ka. Layo ka. Ako bagong tuloy. Wait lang. Layo pa! Onti! Tama na! Okay na! Okay na! Nag-shutdown na eh! Wala. Okay na! Nag-shutdown na! Ako na yung Logo tali yun. Coba subscribe. Di naman naabot eh. Wait. Bilyakas. Arash! Kunyari sisipa ka, Arash! Diyan mo lang yung bola, kunyari sisipa ka. Stop mo muna! Wait lang! Kunyari... Bilyakas nga sipa eh. Yung si Darwin. Eh si Darwin. O, lumayo kayo doon, layo. Layo. Shan, layo ka muna. Kunyari sisipa, Shan. Kunyari lang ah. Fair play mo na lang. Fair play mo sa may labas mo. Labas mo na lang. Pinakamalayo. Labas mo na lang dun oh. Pinakamalayo. Pinaka nagkamali ka. Yan nga. Ay, pag pinatalbog, sipahan pataas, palayo. After po na matapos natin ang 110 meter hurdles, and the 400 meter hurdles ay i-award na po natin Sinuloy pa rin, perfect nga. ang mga medals to the May pag-goal naman ata eh. winners. Ay, To announce the winners for the remaining events, okay, we are proudly be represented by one of the technical officers here in the Division A 2024, Ma'am Jessel B. Paglinaw.
Kanina pa naman, kanina pa ito mga uad na to ah. Medic! Medic! Chat. Wala sa focus si Roger. One hour na oh. Ilang minutes ba? Ned! 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 Nalo. Dito. Mag-celebrate kayo dito. Ano mo na? Gusto mo na saan na? Saan ba? Hindi naman sila nag-celebrate. Oh. Dali mo Stop na natin. Sige, dali mo habang na ano. Naka-play pa to? Yeah. Hi! Mark! Wala siya pa. Ayos kayo mga kosa. Awarding! Mambi! Na-video pa to sa... Sir, naka-video pa. Back to back. Boys! Lapit dito! Vidal! Wala mo na alis. Lapit lahat. Lapit na dito! Makabul mo dito mo. Malapit tayong lahat na mag-thank you tayo ha. Lang mag-ano. Vidal! Kasi Mark. Mark, ikaw magbibigay ng signal tapos mag-ano tayo, sabay-sabay tayo mag-thank you ha. Sa kaila Coach Jerry, tapos sa committee. Okay, 1, 2, 3, thank you. Okay, thank you po.
1, 2, 3, thank you po. Ito po na shoot ano lalaking pangit. Tara doon. Marting.